मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। এটার বাংলাটা তো অনেকে বোঝেন না, একটা বাংলাটা বোঝেন। ইমাম হুসাইন বলছেন, ও হে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না, আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসেছি, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, আমি কাঁদিতে আসিনি কাঁদানো হয়েছে, ঠিক কিনা? खुदा जान कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर पियासो कहे बंद पानी, मुक़द्दर में है कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। এটার বাংলাটা হলো, আল্লাহ জানে এক মন মেহমানদারি, বাহাদুর পিপাসাই পানি বন্ধ করি, কপালে ছিল মোর পাবো হাউজে কাউসার, আমি তৃষ্ণার তো নই বানানো হয়েছে, ঠিক কিনা? झुका था जो सरबा रिगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो। अल्लाहु আকবার। এটার বাংলা হলো, যে মাথা ঝুকাতো আল্লাহরই দরবারে, সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি, আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা